बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हफ्ते के दिन ये 3 दुआएं पढ़े, आपकी हर हाजत पूरी, आपकी तमाम ख्वाहिशें, तमाम मुरादें शाम तक पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। वो 3 दुआएं ये है: अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ, ये 12 मर्तबा पढ़े। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, ये 10 मर्तबा पढ़े। सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अद्दा ख़ल्क़िही व रिज़्वा नफ़्सिही व ज़िनाता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। या वहाबो हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल कवियुल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंता या ज़ल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरमा। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़्फ़िर अन्ना सय्यिअतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ग़फ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि व सत्तारुल उयूबि व अतूबु इलैहि। सुब्हाना रब्बिल आलमीन सुब्हानल जब्बारिल मुतकब्बिर। रब्बी इन्नी लिमा अन्ज़ल्ता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीरुन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या वहाबो हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरा। सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अद्दा ख़ल्क़िही व रिज़्वा नफ़्सिही
وزنة عرشه ومداد كلماته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه. سبحان رب العالمين. سبحان الجبار المتكبر. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة.